हाय हेलो नमस्कार दिस पिंकी नुआ ब्लॉग को आप स्वागत जनाऊँगी। आज न्यू ब्लॉग रे किसी न्यू इंटरेस्टिंग जिन होगा जाऊँगी। बहुत दिन इच्छा पूर्ण होगापी जाऊँगी। सो मु पिंकु आज बाहर की जाऊँ गोटे इन्वर्टर आने इन्वर्टर पर आहरी बहुत किसी फॉर्मालिटीज अच्छी किसी घर काम अच्छी ताकू भी तुटिया पड़ो जेहेतु संडे गोटे दिन आम चाकरी पेशा लोक। सो देखा आज सब कम सरी पार्छ ना नहीं पुणी किसी रही जाऊँगी। चलतु देखा ब्लॉग सहित बनी रुहतु। जदि कहीं न्यू अच्छा वीडियो रे तो सब्सक्राइब करने जमा भी भूलें, लाइक कमेंट शेयर करने जमा भी भूलें। थैंक यू। आमे ठीक इडली आउ सांबार चटनी को ट्राई करिया को आसीथिलु। प्राइस थिला 10 रुपीस। प्राइस अनुसार बहुत भल थिला टेस्ट आउ साइज भी बहुत बड़ा थिला। आपण माने भी केबे आसंदो एठी ट्राई करिया पाए। मुझे कि अलरेडी आम मैंने शॉप फ्रंट रे पहुँची जाइचु। चलते भितर को जा देखा इन्वर्टरटा माने नापाई चॉइस करिया और घर को लेकिन संगे जा। सार तो अलरेडी आगू पलैले भितर को। चलते जा भितर को। टनटना आसगला आज आम नुआ इन्वर्टर फाइनाली। बहुत दिन गोटे इच्छा पूरण है। जान पूरा बाहरी गलानी। शॉप रे एत बाट नहीं कि आसा जी कष्ट नाला एक्चुअली जमा भी कष्ट नाला बिकज स्टाफ जी से आम गाड़ी लोड कर देथिले। किंतु एवठू माने ग्यारेज रु घर पर्यटन नहीं कि आसापर भी आज खरा बहुत माने एक्सेस लेवल रो खरा अच्छे आज। तो यहाँ हो गला फाइनाली आमर इन्वर्टर। यहाँ हूँ तार ट्रॉलीटा आईटा हूँ तार येटा कौनटा तो जो बैटरीटा ना सॉरी बैटरी नुह यहाँ हूँ मेसीनटा तार चार्जिंग जो मेसीनटा यहाँ ट्रॉलीटा फाइनाली हो गला। केमती लगुच उठे जाओ एत दिन पर तुम गोटे बड़ इच्छा पूरण होगा जाऊँगी। बाकी आउरी गोटे इच्छा आगू एक्चुअली घर को आसला आगू सब बेसी गरम ये कोको को पूरा कोको पूरा सका उठी धकेब। बंद कर दे ऑन कर दे गली गला कोको तार पूरा पड़े आसिक पूरा फैन तले शुई आम एवं एसी भितर रहीगलु कहीं आसिक पूरा एत झाड़ बोई पूरा अवस्था खराब। ओहो 5 मिनट बसला पड़े मोर भी मुंड पूरा बिंधुचे ये जगह खराब ठंडा हेले भी घरे टिके रेस्ट नेला परे आमे बाहर हिलु टिके माने मॉल आसीचु। तो चलते जीवा आम कौन पाई मॉल आसचु कौन सब नवाई। तो चलतु ये वीडियो माध्यम देखिया आओ लेट्स। फाइनाली आम डीएन गैलेरिया मॉल रे आसी पहुँची सारी जोटा कि आपने देखुं ये लेंस कार्ट रे सारे आसिले चश्मा नापाई। तो सारे पे चॉइस अलरेडी कर सारे खाली फ्रेम से कौन कमी कौन कौन कमी डिजाइन बोधे आई थिंक मो भावुची से गोटे चेक करके नौ अलरेडी डॉक्टर एडवाइस कर चश्मा। तो चलें ग्लास ऑर्डर देकी माने चश्मार आम पलि आसलु
କାହିଁକି ନା ଆମର ଯେଉଁ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଆନ୍ ଯେ ସେ ଆସିବାର ଥିଲେ ଯେ କି ଇନଭର୍ଟର ଲଗାଇବା ପାଇଁ ଅଲରେଡ଼ି ସେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ସାର୍ଙ୍କୁ ମୁଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ସରବତ ବନେଇଥିଲି। ସାର୍ଙ୍କ ଦାନ୍ତରେ ଲାଗିଗଲା ଗୋଟେ ଭୁଲବଶତଃ ଲେମ୍ବୁର ଗୋଟେ ମଞ୍ଜି, ଯେଉଁଟାକି ସାର୍ଙ୍କୁ ମହସେଇଲେ କେମିତି ଖଟା ହେଇଯାଇଛି। ସାର୍ ଏଠି ନ୍ୟୁଜ୍ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆଉ ତା ସହିତ ଆମର ଯିଏ ଆସିଛନ୍ତି ଇନଭର୍ଟରକୁ ଇନଷ୍ଟଲ୍ କରିବା ପାଇଁ ସେ ତାଙ୍କ କାମ ବି କରୁଛନ୍ତି। ସାର୍ ବି ତାଙ୍କ ସହିତ ଟିକେ ହେଲ୍ପ କରୁଛନ୍ତି ଯେହେତୁ ସେ ଏକା ଆସିଛନ୍ତି। ତ ଫାଇନାଲି ଆଜି ହୋପଫୁଲି ଲାଗିଯିବ ଇନଭର୍ଟର, ଦେଖାଯାଉ କ'ଣ ହେଉଛି ଆଗକୁ। ଫାଇନାଲି ଇନଭର୍ଟର ଲାଗିଗଲା, ଠିକ୍ ବହୁତ ତକଲିଫ ନେଲା ପରେ ଲାଗିଲା। ପ୍ଲଗ୍ କ'ଣ ତାର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଥିଲା ହେଲେ ଲାଗୁନଥିଲା। ଆଉ ଘରଟା ଯାହା ହେଇଛି ନ କହିବା ଭଲ, ମାଲକ ପଳେଇ ଯାଇଛନ୍ତି। ସାର୍ ଏବେ ଆସିଲେ। ସାର୍ଙ୍କୁ ସବୁଠାରୁ ଦୁନିଆରେ ବେଶୀ ଗରମ ହେଉଥିଲା। ମୋର ତ ଅଭ୍ୟାସ ହେଇଗଲାଣି ଟିକେ ଟିକେ। ନା କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ସାର୍ ଆପଣ କେତେ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି? ଆଜି ଗୋଟେ ଖୁସିରେ ଟେକି ଡାକିକି ଯାହା ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ପରିଶ୍ରମ ହେଲା, ଲାଇନ୍ ପଳେଇଲା ଆଉ ଯିବନି। ଦେଖିବ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହୁଛି ଆଉ ଲାଇନ୍ ଏତେ ପାୱାର କଟ୍ ହେବନି। ହଁ ମୁଁ ଟିକେ କାମ ଦାମ କରିଦିଏ, ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଉଠା ଉଠି, ତାପରେ ରାତିରେ ଡିନର୍ ବି ହେବ। କରିସାରିକି ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ଦେଖା କରୁଛି, ମାନେ ସରି କଥା ହେଉଛି। ଆଉ 2 ଜଣ ଆମର ଦେଖ କେମିତି ମାଡ଼ଗୋଳ ଲାଗୁଛନ୍ତି। ହାଲତ ଦେଖୁଥିଲି କ'ଣ ହେଇଯାଇଛି। ଫାଇନାଲି ସବୁ ହେଇଗଲା, ଡନ୍। ଯାଉଛି ଏବେ ମୁଁ ଯାଇକି ଡିନର୍ ପାଇଁ ଆଜି ବନେଇବି କ'ଣ, ଆଜି ଜହ୍ନି ପୋସ୍ତକ ବନେଇବି ଆଉ ତା ସହିତ ରୁଟି ଆମ୍ବ। ଆଉ ଆମର ଏ 2 ଜଣ ପିଲା ଖାଲି ଚୁପର ଫ୍ୟାନ୍ଟା ଚାଲିଲା ଆଜି ଶାନ୍ତିରେ ବସିବ। କ'ଣ ହେଉଛି ଆଜି ଦିନ ସାରା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମେ ମାନେ ନଥିଲୁ ଯେଉଁ ଆଙ୍କର ସେଲେ ପୁରା ମୁଡ୍ ଖରାପ ହେଇଯାଇଛି। କାହିଁକି ଏମାନେ କୁଆଡ଼େ ପଳେଇଲେ, କ'ଣ କଲେ, ଆମକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇକି କାହିଁ ପଳେଇଲେ। ସେଟା ଗୋଟେ ଏମିତି ହଲୁଛି କ'ଣ ପବନରେ ଯେମିତି ଦୋଳି ଖେଳିଲା ଭଳିଆ, ଦେଖୁନ ଏବେ ବି ହଲୁନି। ଆଉ ଆମର ଏବେ ସାର୍ ଶପଥ ଗ୍ରହଣ ମହୋତ୍ସବ ଯେଉଁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଯେ ଯାହା ବି ହେଲେ ଭଲ ଲାଗିବ ସମସ୍ତଙ୍କୁ। କିଛି ସମୟ ଆମର ଟିଭି ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଥିଲା କାହିଁକିନା ପାୱାର ଅଫ୍ ହେଇକି ଇନଭର୍ଟର ଇନଷ୍ଟଲ୍ ହେଲା। ତ ଫାଇନାଲି ଏବେ ପାୱାର ଆସିଗଲା। ମୁଁ ଯାଉଛି ଫଟାଫଟ ଡିନର୍ ବନେଇଦେବି, କାହିଁକିନା ହେଇଗଲାଣି। ଆମ ଘଣ୍ଟାକୁ ଆମେ ଫାଷ୍ଟରେ ରଖିଛୁ, ଏବେ 9:20 ହେଇଛି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଲେଟ୍ସ ଷ୍ଟାର୍ଟ ଜହ୍ନି ପୋସ୍ତ मेकिंग। ब्लॉगटा को मुझे एंड करी नथिली, नेक्स्ट डे रो एटा ब्लॉग पूजापूजी हो गला इन्वर्टर आज फाइनाली। आउ मो पाई गोटे गिफ्ट आसी सरप्राइज रो गिफ्ट कौन जोटा देखुए दोसा तावा बहुत दिन रो इच्छा थिला। फाइनाली काली मुझे निश्चय नहीं कि आसली सांगरे से सॉफ्टरू नहीं कि आसली। वीडियो भल लगे लाइक शेयर सब्सक्राइब करते देखा आप सहित आउट वीडियो। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।